nous sommes honorés, nous sommes ravis de vous présenter la lauréate du prix d'interprétation féminine, Merveille Dizdar, qui joue dans le film Les Herbes Sèches, réalisé par Nuri Bilge Ceylan. Bravo. Thank you very much. We saw you on camera when your name was announced, and you really looked so surprised, so stunned. Vous It aviez took you l'air several tellement seconds surprise, il vous to a fallu realize what plusieurs was secondes happening. pour réaliser ce qui se passait. Evet. D'accord. Çok önemli bir film festivali burası ve çok önemli sanatçılarla birlikteyim. Tabii ki çok şaşkınlığımı gizleyemedim. Çünkü yani çok önemli oyuncular olduğu için. O yüzden önce bir şaşkınlık yaşadım ama sonra alıştım. Effectivement, j'étais très surprise. Dans le micro, s'il vous plaît. J'étais très surprise parce que j'étais entourée d'actrices très importantes, des actrices de renommée qui faisaient partie de cette compétition. C'est pour ça que j'étais surprise. C'est un festival très important, mais je suis très contente. On a une question au milieu. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Je vais poser ma question en turc. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Merve Hanım, siz yarışmanın en iyi kadın oyuncu dalında 2 favorisinden biriydiniz. Diğer rakibiniz Sandra Hüller'in 2 filmi de çok iddialıydı. Biz sizin ödül kazandığınıza hiç şaşırmadık. Siz niye şaşkınlığınızı gizleyemediniz? Onu da anlatır mısınız? Je vais devoir traduire la question en français. Vous étiez parmi donc les 2 actrices de renommée qui étaient favoris de ce prix d'interprétation féminine avec Sandra Hüller, mais nous savions que vous alliez remporter ce prix. Vous étiez surprise, pourquoi? Je suis surpris de vous voir surprise. Çok teşekkür ederim öncelikle. İnanın tek bir duyguyla ifade edemem bunu. İçimde 5-6 tane duygunun karışımı bu. O yüzden anlatamayacağım. Alors, les mots me manquent pour décrire ce que je ressens. Je ne peux pas vous décrire ce que je ressens en un seul mot ou avec une seule émotion. C'est un mélange d'émotions que je ressens en ce moment. Donc voilà, c'était une surprise aussi pour moi. En recevant le prix, vous avez parlé de votre engagement auprès des femmes. Et qu'est-ce que ce prix vous permettra pour prendre la parole, pour défendre cette cause? Et qu'est-ce que ce prix impliquera pour vos concitoyennes en Turquie? Bu filmde ödülü aldığınız zaman ödülünüzü kadınlara adadığınızı da söylediniz. Bu ödül bu kadınların duruşuyla ilgili yaptığınız mücadelede ne anlam temsil ediyor ve ülkenizdeki kadınlar için ne anlam ifade edecek? Öncelikle ülkeme böyle bir ödülle döndüğüm için çok mutluyum. Çok önemli. Nuri Bilge Ceylan filminde oynadığım için çok mutluyum. Çünkü Nuri Bilge Ceylan çok önemli bir yönetmen ve onunla çalışmak gerçekten bir ayrıcalık. Bana inandığı ve güvendiği için. Ama ben yani bu ödülü yani doğduğumuz günden beri yani sadece kendi ülkemde değil dünyada kadın olmak çok zor. Devam edeyim mi? Je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix. Je suis très heureuse d'avoir fait partie du film de Nuri Bilge Ceylan, qui est un réalisateur très important dans le monde entier. C'est un privilège pour moi d'avoir fait partie de ce film et je me sens privilégiée parce qu'il a fait confiance en moi dans ce film. Il est donc très difficile d'être une femme dès le premier jour de notre arrivée au monde. Mücadele, istediğimiz şeyleri elde edebilmek için hep mücadele ediyoruz. Kadın olmak demek mücadele demek ama mücadele demek umut demek. O yüzden ben hep beraber aldığımızı düşünüyorum. Çünkü biz varsak yani umut her zaman var ve bu çok önemli bir şey. Bence tüm kadınlar için. Et les femmes sont obligées de mener des luttes tout au cours de leur vie. Une femme équivaut à donc une lutte, à un combat. Et un combat équivaut à de l'espoir. Et si donc les femmes vivent et existent, il y aura toujours de l'espoir. Voilà, c'est ce que je pense. Thank you. Yes, oui, bravo. Bonsoir et félicitations.
Félicitations pour votre prix. Je suis Laurentine Assiga, journaliste pour le magazine Yanga Cameroun. Je vais rester sur la même lancée du combat des femmes. Vous avez joué une femme amputée. Même si les combats des femmes, de manière générale, ont à peu près le même but, mais pour une femme amputée, handicapée, qu'est-ce que cela vous a fait comme ressenti? Kamerun'dan bir dergiyi temsil ederek katılıyorum. Sizlere yine aynı doğrultuda bir soru sormak istiyorum. Kadın bir karakteri canlandırıyorsunuz. Bacağını kesilmiş olması sonrası mücadeleleri de artıyor. Kadın olmak bir mücadele diyorsunuz ama engelli, bacağı kesilmiş bir kadın olmak ne demek? Ben o kısmı şöyle söyleyebilirim. Repliği var Nuray'ın. Şey diyor. Yeniden kendim olabilecek miyim? Yeniden bazı şeylere başlayabilecek miyim diye bir repliği var. O benim için de başka bir keşif. Çünkü insanın herhangi bir engeli engel değil ya aslında bence. O yüzden o insanın tekrar kendini keşfetme durumu ve o yüzden aynı şeyi düşünüyorum. Bir sürü şey için mücadele ediyoruz ve aslında bu herkes için geçerli. J'aimerais répondre à cette question par une réplique de Nouray dans le film qui disait que est-ce que je vais pouvoir être moi-même après donc cette amputation? Et on dit qu'un handicap ne devrait pas être un obstacle dans la vie pour un être humain. C'est une découverte de soi-même, en fait, dans la vie. Et c'est ce que je pense. Je suis convaincue qu'il est possible de se découvrir. Et c'est ce que essaie de faire le personnage dans le film. Merveille des Arts, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Félicitations. Et s'il vous plaît, félicitez vos co-comédiens et les membres de l'équipe du film. Thank you very much.